बिरोहे दिल पुड़े छड़कर जी अमर या रसूल अल्लाह। बिरोहे दिल पुड़े छड़कर जी अमर या रसूल अल्लाह। अमर क्यों नहीं तुम्हें छाड़ा सहारा या रसूल अल्लाह। कतो जने देखे तुम्हार कलिजा शीतल होए যায়। শমশের আলী 200 টাকা দিয়েছে। নারে তাকবীর নারে রিসালাত। এইভাবে 200 100 যে যা পারবেন, 500 না থাকলে 200 দিন। আর মোহাব্বতে 500 টাকাও দিতে পারে। মোহাব্বতে 500 দিতে, 500 না পারলে 200 100 করে কমপক্ষে নিয়ে আসুন। बिरोहे दिल पुड़े चढ़कर जी अमर या रसूल अल्लाह। अमर क्यों नहीं तुम्हें छाड़ा सहारा या रसूल अल्लाह। কত জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায়। কত জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায়। আমাকে দাও না দিদার একবার ইয়া রাসূল আল্লাহ। আমাকে দাও না দিদার একবার ইয়া রাসূল আল্লাহ। আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া सहारा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद